try nyo to guys, yung dill, na parang bagong harvest na palay ba, na kanin. Ang bango-bango. Ubos talaga. Soft drinks talaga kulang, mer. Rasa naman na itong soft drinks. You are my song. Agoy, natulog na. Wow! I love for sure. La 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 la. Da, 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 da. Kaon lang tani, wa mo tay uyab. Kaon lang tani. Grabing lubot ani ni chicken manok oy. Nawangwang naman yung lubot niya, mer. Di na virgin. Touch for the very first time, like a virgin, when your heart beat. Asa na itong sibuyas na pagkala, mer? Sibuyas. Yes, tatry. Antay limon, antay sibuyas. Ubre na, ay! Antay na lang sa may buka. Asa? Ano ba yun? When your heart beats tonight, la la la, 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 la la. Kahit ano itapin nyo, wala man tayo limon. Hindi ito na limon. Kapagod na, sige pangupit, me. Ayaw ko nang magkasala. Shining and blue like a virgin. Ow! Touch for the very... Pasensya na kayo ha. Kasi na African chicken man ni. Sobrahan og luto. Sunog. Thank you for watching guys. I love you all.